نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد أنه عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وتكفوها wajamalifu wa hemasi wa Komor, wanzani wa hulera wa karibu wanuzatu mashujaa khasatan mashababi kao sukaba mwijari hadisi wa mwijaa si usaidi lana harmwe bwana ilonyo yin hadani domwa sulishani santosa zambeboni na domwambiani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na kabli ya rahani jadisa ngamubu Mwenyezi Mungu ike uwade bukondo wesa wardi wadi sorenga hawanziro swafi ike Mwenyezi Mungu jora hifadhi hason tipia ya jailiye ike sa kobira ziviri waduzatu wa insharmu amani haini mwisilamu ulihondo wade bukondo ulio watukufu tikati vanu ha risala bukweto lazima ike chumba wakati tibeha sha njambiwa heze nafasi numhono siho nanga mshukuriyo hanyo ntipi ya zijitaliza hanyo mwakanti eri hadisi mabi bamwijamwa nama umide na nadisilov chono ustad fardini yabo nani mwananya silonger na wasaya kaunganye yabo baraka na gamzidurlini mwambianu kana nampartage video yinu insha Allah ili iwasfili ujimlifu wa huwandu Mwenyezi Mungu ameni. Watukufu, kabla rahali jeda harmaze maudhui bakulu zani hatiban heki kawaidia hatu miu virlia wana divirirangu haton rajolonjia alafu mengon mazi divir na kautanzi virlie domaido wanzali harmom jimtukufu mtanga jua dimani gamjoka na anzala sumani ngubandayo katina mungwa subutazi fanya alafu habe muha mwono juzi oskwa juzi maskini ukaya Juma arakaniyo anzala sumani hajitanguza hende harumo mji mtukufu hatu wambao bandama jiladoba hende haka uswali ya yiho shahwenda yiho heki kawaidi yahe ngubandayo katusubutu jiba jini kabati mrujombaba nelao esangu jokana hatojobaliliwe masoyo waya junra harumo mji wa bandama jiladoba bungwa hibenza hajunra rumafikira yo kanabala wakama yiti ya wasilu masiwani juzi na mze wa hatu Saidi Saidi kama jojo kaya tartibu na namna ukanarshinde ririviri humtangaju yuno ribi humono atanga libaya ilo liya uwangu wa hele jamvilaha he wakateri salesa ya wawaswili wajunru harumo utapala na utapala esi kwamba varoha mna uvuhuri wa mirongozi bala haswili o shababi wa juhamu wambe mnakharamu watila uzubira hunu tena kadhana kadha almuradi ubanu namzo na swilidaba dukaya olanzalia sumani hardi hafanya hini tartibu hata baadi ya wala mafujari bokondo mtinauza mvu wakanti wafikiri wafanya hini tartibu hata hovira hula habanda yadizo hajahasihi baba hanubala ha jivombe hada ula dahoni hahe mzeo hatu ikaudu akaurengewa imete akaurengewa Bungwa himenza kamjajo ziona yabaladhi marumambieni esada zila urimwambia unukana uharangu wa winji kwa tusubuti shaibu yele esa hende yabo kajahunda hata mru mumdimani yabo yakati wa humra 7 kajahunda hata mdazewoi wa humshangiri yabo ya jayabo kajahunda hata mbashababi hau mwanadamu itoka uyonti hoda honiho wa humlindia shahatu enede hajundu lina wala wanruwahe matibanai mahalilanai wa humjo mtangaju khasatan wala mabanudu wakondo wakaya haizo ebo wakati mwanzala sumani kujaja ukayo ujeleze ukana kweli kutuanziwa
ngoto samiza wanruo hanze hamade helo wana haho wahambia zo nyumeni ukaurengeze mariza haho neze mariza heda hula unkawanru iliwa hule wanru nonro pia ngo atugo hamanda ebo wakati ko jaja wa ukaya ujifikirlie wele wa ukaya kutwanziwa mbabahanu kuno paroshido kajowasa ya kutwanziwa karadhi wele wembabiyo yode risala nchashi na kautani bitie nibite harmwe suala ya husiana na azali harmo vuhuribo kondo yofanya kwa kenda badaba jila domba enda kaukauha ukahemi homjini mtangaju shaka jajo ka officiel esangu juo kana hulati mahalani yaliyo le bienvenu wanro hahe waloi ho wajunru wazimbuha hawakati kao wende wajundu wabo chikwaja subutu ba jinizi la rongoyo wa Zambia wanrukana ba mfaumengu johunu balwe mfaume shawo bandaleza nizo huzimu wajabala hata mkinu kanado tahaya rohe yende abiremba bahanukana wende wasebu kaburi juhamze saidi hando kana wange jobi dubire hulardanja majabange na tokanti wanorusome yasi hulotsora vatijo kamruha juokana hajahula yo tawaliki na kautianga mina tawaliki ya bili ilo muhimu ni bidoni tie ombabahanu rakatibanu ya husiana ni mwananyasi Muhammad Bajrafil hanyon tipi yanga mjo kana mwananyasi Muhammad Bajrafil ikao anzali hamade kikawaid haranya hadi ya ukaya haini mbabahanu bukonga mwanadamu bukonga nzwana ratan lazima hu yafanye henizo fanya hata ya mmoze imma yafanya jizo yafanya sambi yamrenga mnyeheshivani haumama du hata honti pia imma yamrenge yammoze haizo ngamrambwa kana harmua nazija nabokuwa kana imagine ma harme faransa hosonno wa komor khasatan wa hadi diaspora ya hunu faransa bahime ngoni mwa hakali mwananyasi Muhammad Bajrafil ezo nanzoni mwambia ni dazi dokaya tiundana na risala ya usikitifu ya husana ni mwananyasi nomba banu rakanti banu lazimari zambe warambiwazo ekazonra ongujojo heya jihanie shatambiwazo ngamzambo ntutombo kana zoko li 100% parce que ntulaba shatambiwazo nemri akaunikazo emana na kanti banu na subuti na bauso nzamba odabakanga muamini mwanane mwakona biazo Muhammad Bajrafil harade gamjo hanyon kana Muhammad Bajrafil hanomewa ambassadi auprès ya UNESCO hanomewa ambassadori auprès ya UNESCO hu ni azala suman yabo hayuju kanti ya hunde place yahe harmom konti wa UNESCO ngabo condition mbili bokongizo muhimu ibidio ya ziremplisse ze condition hizo ya mwadonge bidio yake na mnomba secrétaire personnel wahumdunga wa ukayena yeda imahimba bahanu boku doyenao na yabo do bandu balo ya fere njiro watukufu na tumnyele wenro mone unafiki wa mwanadamu mkomor wakati ambao kana yena mkomor na nguwaniye komor na ngonze komor nizoju kenindi yafa nganzo kena secrétaire personnel auprès ya UNESCO nganzao kena chauffeur personnel wa hubalia eswala yejija uliho dezemali za daula bokonga sparhani hao sha warwahezi ngwarengo wangamiza gebidio mwananyasi Muhammad Bajrafil yahunda sekretari wa ukayena ye haruma inu mahalani ni dara namba UNESCO Gabon Rwanda kanaringe begeo ntwele wa pourquoi begeo parce que mimi sina ta difficulté hunu je regarde quand même. Bon, namni finde signé que choka ba c'est bon parce que et quand gamni shia onro hawe kawo ango kongo na problème ya rezo jomkini ha gamjo ni finila isha. Haizo kwezi. Muhammad Bajrafil boya hunra yesu ala ila ya ukaya nangela dhimu yake na secrétaire waha personnel ezajirhin. Hahonana dena uzala sumani haruma mahadisi ya husanene suala hiyo azala sumana mwambio kana esi ufanya na rongo jazini na bala hohenda
Muhammad Bajrafil habali ya isimu ya mwanamshe timkomori mwanamshe Algeriani ikawa ya uparwa Jamila eheni za nongobo kodo za naswili ngamzambu Jamila wa mwanamshe Algeriani duo Muhammad Bajrafil ya mbalia henda hoson mwazaru kawade sekretari wahe vahanza la sumana wabiokan etika renge le secrétaire ou le ambassade ne secrétaire ne chauffeur mo ambassade représente au Canada roi bango juo pando shidaru de mali do libon wao emru juo mwarabu mfaransa angar doko shidaru dum liba je afikuru kana butu shule mbo sengo na tabu ngo joangalia ba kunu ngenda onro atatsifanya isa ma telefoni bane esongyo je voyambia nzali vo zilanungo za haja nzali ambazila vaheola Muhammad Bajrafil hawambiwa kana ikado upande wa hoe malibo yahe kawati tabu na mzira na mnira ntizezo haizo kwezi watukufu zabari hindi ni yode suala kukunga mjuziso upande wa he mwananyasi Muhammad Bajrafil kweli wa mwana adamu vere kweli wa shida na wananyasi warabu shakomas fetil ikawa katirulo nuwa unungo taho sekretari general wa hudungani babahanu wendao utoka wanese watani waho wanasho hatu wanasho hao wananasho hao wansipia walobanu vanu sekretaria wojojo hasirawani mrumme timpaketo kama mrumshashawe iloya mrumshe zabarinde ni watura nga mwana mkomor harmu wana wakomor walobanu watomba bushomaju wakondo walonumo yabo mimi arango wakati zani wasuli ladhima ni beheri sala yobanu mzijue mzidungenyi mlona mashishio na matu na wakati na tartibu mzitunde hata mzasulishe bazoti haki hawito kofanyezo za sumani ya hambia urange secrétaire général mu ambassade ne chauffeur mwayiho hau mrujamet makiloti bukonge abongo de somagari unrajo jo ishiliane misharejo kamangu wende wa mpresente ukana wa udo wanruwa hao shatu kofanye ejazila ya bukujone sa watwani shakarjaka uhulinda na hatamba watwani itoka uyonti uliho dizoboko do wafanya ni namna bukundu wa trete daula ya Komoro na wana wa Komoro ubadingo wana wa Komoro wende wahime uhimilie utineshi uno fujarjalila suala yarahu wakoti kautani virli yarahne janji ya rwema udunga watukufu de suala mayanshi ya heze media haraka ya kaubira vinyo ya chilomro makarto mangabi na ngabi emanamre jeyosu alainuna ngabo wenji wokowa zibirihindu lokaya tunana na mahadisi dabila bambi ya mwanadamu mzima mtukufu wokone sokana ya suala ya maslaha ya uziya mvinyo inu chiloka ya wangwambo kanane zilwe chilonji ya mweda ula wakati kawe kanru adofanya jeizo ya bonga rora sababishe wanru wajinkeruhu saya udofanya trafika ya hami vinyo simwabio kana ngwa monge bidori bulele bange shaka jidona nguna bioje nizoba zo tunana na bahati chanje waina ure mahadisi rakatira hadisiro na mina mzima mzee wangu mtukufu ikome ngonwa ezito za Komoro shoba nanjona asuli daba doka kamkaradhi mwaranti ya sinema wa Komoro makaradhi mwele wakane mvinyo nungi wa khatwari no wana hatu no waduza turala mharizia raranti ya habushi jeheli rakatwari wa uziale bange rali haramisho harumai dawla jeheli la haramisho warma dawla zinji rakina iho kanaza nongezongizo nziro raruda yabo yonferi ya hanyu shamchoka utahano ne soka mriati jena suada lokaya ho anguzie mvinyo ya bonga bajuka trafiki paske hata yema pesa wa yonga tingo trafikewa na mono kana mone siwazoni anzela sumani mone siwazo juzini kiki ya boya kaharumaye ye enzi hata hao tipia ze trafiki emanarlo na majanshi na instance spécialisée harmoise domenizo dokawa lutte contre haini trafiki ontipia ntuka mle harmoise maudonizo hawakati kao muhimu ya hangu chudokani keba muda mwinji shanga mwanzo nyonti pia haina mura akile yahe imuhashirishe musu enende ya jelezi watukufu nga mjio harumaze maudhibu kodozani hatibanu nanga mandiso harumaye suala rangu yazuki watu mtukufu ufundi watu mwananyasi Ustadh Yusuf Muhammad Bwana rishukurie wananyasi bokondo waloma siwani
ikaondo wa halemanza washukuria zambione zejitahidi bokondo yasifanya harumenti washukuria wahenda wada mrenga hemi hono yomili wadungana naye hata wasili harumo mji mtukufu mkazi rishukuria Mwenyezi Mungu zejitahidi bokondo mazifanya esema na nyanyi hajabanu mono kana rimrenge hemi hono yomili rimbahara hata Mwenyezi Mungu ajardi mkause yambalorejeyo ya watu kawirli ya suala yahe mwana mtukufu ilin rebondise harume suala bokoti sous-titre harume publication akawifanya na mwabianu kana nabelu wala mwatindili wao na hajilehe zanguta hoya njia harume Faransa angu jo harume Faransa ajafanye za information zo za rasuli na wonga bo wengi wa serse watuzi jua esada zila na mabya kana rongo dingo bwada huzimu ili wafanyira surprise watoka wasubuti wajiba jini wa mengo no baba kadha habo yakangwa jua emiyo ya ho wanadamu enamna bokondo ya yiva enamna bokondo rahima hawalindia na karna wa banafasi na usiku wo fardini gabido ketwa usiku wo Nurdini Mbai, oskuobo Elarifu, oskuobo Abduhamada, oskuobo Alikari hata hanyon tipia ngebido mketwari paske ngamonawe zajiri wana haramu wa wontipia heni ya roha haruma yenzi ngurambio katina mabanu botalia itodoka ya jarume Faransa mwishia mweza shonga mweza hakamu wa mnomalobi wakiki eza mhunda wanaba wakatulo nonu hadoba ndayata havumbula hunu trois hunu usikwavumbula le havre chaka tusubutu benu hawa benu he bangari walindao harume marengwe hawa tema gardu korshimi na jana wake nao emananga sitwari heli wahimo kana mwanzo tsambazi zambanti ya hatu de heli bokoro reba hati ya wapoezi to ngardo wapoezi to nangani mweshelezo kana na mretu harawa hanyu bekari reme mrupi ekari mholela mvinyo boinwao ekari mreme mbuda ekari mvunzo mndu wallahi mrugu jore malamanda wallahi mrugu jofungwa za mwanze shakuna utula prizo sababu ana haramu mafujar jawao ikao edaula bokodo rilio wiyo wesawarambushiwa bumgwa hivenza nezetambu bokodo wanruwa warnenda wozo haizo ngamrobondisa harumwe suala yahe mwenza hakamu wa tindili wao ni mwabio kana ruhura risala yo kana ngo wasiliba ngo haruma fikira zanza ujeba na zala subani juzi mfumbili hamonte emafujari wahe walo haruma ntini waro haruma zatana tawende watanganyi haruma mji wa Marseille wakaufikiri enamna ya uorganize bunjilio ili waje wafanye jize diaspora wafanye le Yusuf Mohamed bwana na ngarumambia unikana kamna ushime mfanye hauna mlauze mfanye esahini wakati zitoa huja ngasitoari zedamu zatu zitie ngasitoari rola hito hasababu de daula ya hatu zinu karjaparo na mvinyo wakati ruko hamba karjajo kabanuleo ribono karjaino ala furja rudo rijedi mwori ngasitoari haizo ni wanruwa SRC mauna na Marseille oskwaji uzimfumbili mwaka uhudumu baungi yanyu watuzi juwa shanga mzibajini banu ni mwabenu kana ya objektifu ya hema hudumu yayo doka ya mwenza hakamu wa belu haringu jobanu hudumlo ya jebanu ya jafanyi sebunjilio ya monge bilu ya hudumu rangu mbajini hata wajusi wa wangu wallahi thumma wallahi manadamu wa waidi ya kaunabiazo shamtutani mbajini simu ya hebanu nsina usubutini mbajini shabajusi wa wangu na delegasio harumeta na kamil ili wa mobilize wangu bahata masema soroda ili wa mobilize wa shambwa jelianga sinema watwani wakwa chukubaleja hizo wa mbwanongo jizungu wachungoba haramu shenjo tengela baba hanu mwetishunga wanzala liyo yode risala ya husiana no mju wa belubanu gamzako wanama watukufu Ustad Fahardin, Disilov, hata hanyon tipia ni wananyasi bokodoro harume mabangwe bofundi mbaye bo Muhammad Said hoshu jawad rimwambie mkanage bidori la muhe wakati rononu kauti wokarfanya mzaha mbabaha mianzianza lesa ya nebelea hata otola watu subutudisa ramtashibani na huzima tatu subuti ngujobani ambo kana ngujobani yejabano adingo bwada yano tawa tu subuti afanya bunjile unjilo wako mor wallahi narjitoleze da muzahatu haukweli haurla mherambinga richuleze ngozi nariketwari riwaya henis dohuja show anadamu monoleo inde anniversary
risari wasu ile anniversaire ya he mwana nyasi Ahmada Gazon ikawo haralo hicho ya bonga tuku karma mbebeshele ya mai hena usiku racho jandarada helele usiku anzalia roa hitwa ya bonga tuhamba wala za sacrifice mno bajeshi Komori kartuhamba za fidia ya zito wao za uwazo harma Komori izo kartu zivumbua za fidia ya zito wao henu skoro tungoju hambio kana wala hafu wamredo wamria fangala wali mrodo wamria fobarini ibana ngafikira kweli wala ngwajifia bwanadamu mana za tuparojiri halil shaka ngasigo jiraba emana mokweni wakati bandi sofanu wotu lunga na wafuata mwende ba jiri mwezi bum harma mezi milimira rondo kakwesha mri hafa ya jifi helila ngafikira kana zilabure daula ya helila ngafikira kana zilabure kana mnejana hamafa ina ya rolo hitwa harma condition jazila watu paro parhaniha hukuma ya husanelezo ngozila fidia gujo ubariki mwanama longera haizo karno ujoba nafasi na mja wao wadoje walifeze darketwari rimiseza anteniza tunasinga ngweshelewa ni marahaba ni warukonga jikarbu mwezi yanza la suman ikaunga mnangoza information hizo mweritsaha mwerinikazo ngari mshukri yao watukufu tikahambaza ngo hizo hawakati kawe kanga mweshelewa video ya mwisho wangu nefanya wajau tiwane sokana wajata hatu wahema bavu wanda wakahendelwa mbio ni ambasadi ya Komori lo hunu iliwa warenge wahadisi wonao wajautoa mapija yokanena kweli ngwa metrizewe situation Faransa mtidi waze na mrengeze roho haruma za kilizahani le kalima la tolwa ni ambassadeur wakikomor wakiuna haramu wakondolo haruma Faransa zo yamba wakati ya wasulibani akahantoreje wa nation libre de Comore izo ya hamba mbokana tijabanu na gamonzo nkurbie o wanawanti wa Komori walo haruma ntini uri kurubie urambie rjablo ho shamabawa noni kama jasukari wa yuna bodaba gochukori rola nogweni uko hunga sinizemeti za tunga zifaunga tungo jokipe nizo heni za jeringa tungo fanya wasi ngwachele mabango ya hatu Komori sider tungo muda wasi mwerdi mwejare mparani mwejamwe ngwaze ze mbondi zilamu habari balanga ngamu inogireo ngamu jomfanye kartina hajalani kamtina hata ma solution ya ufanya msulaje population ya Komori msulaje ya diaspora hunu walio amugwana mwende bakartina hajalani nanga stoari ila hadina renga Muhammad Hamadi wallahi ngamlabo na Mwenyezi Mungu kala tilaba wanwaili tamandwa waili na waparisa ngamjo warema dawe hojabaru wafanya amonchira ka ureje dingoni da mibesho ro harma hiyo henu sikunjo parisa mpaka tuvuru mchelambe amungwa weka ro harma hizi tutaha wingumraji arutunyi nraji ntinu mwa wingumraji ndo ado hanshisha tilo umufaransa isa uskurjo uparisa ngamjo uvura mchelambe dawe nele dabali la bingwa mba mwiba majamfi ikao haja hunu arabia continue ngulfezea hisirlo hunu eko waloi ho walowe na wova nafasi mwabwezo wadao simengoni mwami yabuka mjanisha na vumba mungu wasaya na mungu wabo wenji ngaboze msedi ngaboze kadhalika wawre wa parsanga rujogo hola majankushi rujogo hola kafiru olengano shawanu waidi wanu heni wa subuti wali wa uso ebanu mishizo hasani wala madobola mumbeni tijambo conseiller wanzalia kahamba ya subuta dori waso si diaspora yamo kana si bala hameni ambati si kartina ngozatu sisi nyama yote tartibindi ikawa zali harithisha ala hakika wanadamu wape ujawao ni rongozi jio wala conseillers ali mumbeni wala tijangwa ndo bitijangwa asani dobi kamjonesha leza simu yae miti wa Jesus kimwanza shunga wao kono na umri akahunu akausifu na tabia njema wende watu ndenda kawa hajungu tsorabiano nonya wanti ele nzao karna umba nafasi kamjio hakuma suala ya dunga yabo sha kabla rahane ja njia masuala ya dunga yabo na mkala dhintetali babanu nangamshukuruya mwanama zuki wangu mtukufu Hajimbe Swali timpara tikaumbweshe la marhaba hu binadamu no subuti ya kano wakati ya hundaye fursa ya juna bamwija haruma ihamba Salimu Hasani ladaba na msubuti mwabie mwere video ni mwambo kane mwana mtsanga jua la ulofana mtsango mbo barufu hamba wedaba thumma wedaba ngojo hufa na ngojo ona o ikanga jo huta javini rurwae hema fuzi ya tunera mvurizo kaburini shakarna husu aliyesa kuchumerita swala yopo wemu watukufu nefanya manu amjo msomea niyo bumisoni yo
po mwa shikomor esaba mgami miongoni mwa bukongwa waniao ye lugha ya shikomor kwezi kamreje none sokana tipare mwanama hajimba tikamboshela marhaba esaba fanywa conference de presse ni mzima harumaza simba za he Komor sha njashina nelewa tijuzi eola hasamizi waja fanya conference ya obaleda mbahata hawa waja fanya conference Sambi ukanari baleda mwa waja ya tahawa waja fanya conference ngeuto tahawa waja fanya conference kwa tina droit husa masuala haizo tijibiwa bahajimba masuala wa mreayo wa mzinga manya wewe wamba mzimba na bado zintabisha watisha wanrona bio kana haribalo l'avocat yoko l'avocat namna bezi ko l'avocat avocat tabia ila ni mirongo zile l'avocat mrujuzo ambao hawangena wakati buko yoka mwema na wakati buko ikaka mwema maana tsino poro ele wabo mzimba hukaya kandida huhimi harumwesente huambo kaneze nongozaji riti haki hurdi huende jiunruwena mwanano wana hata mtujo mikataba hindini na mahadisi hindini bukodo ina wafanya wena wazali ikena tudenkungo rejedingono mkana wana wabaha mtufanya politiki esa tungisa ukaurejaba hau jodo aborde masuala politiki na bunga unafiki kutsula mwa subuti wa aborde ile ala timindi ni bumzima udombo kana vanoini afrikani wa reconnaissance ali wa mreconnaissance da hu kabati hata texte toka uyont yonesa ukaya za instance international wa reconnaissance ali ukayera isi utamenrabu utambiwa komornabu ya kimdungano ya kikomunity international lazima yulo na mvuya renge enzi bortona chozino aji wajure we hadisi wenao ekangwa nzone masula na solution daula sha atukana ya we community international wamkubali donc wamkubali amwami wangu tsatikubali ngeza bari hindeni mzimba leo jo uzinga manya wangu harumwe suala inu wakwa baha ekardu angalia azali hai diktewa mirongozi na prealable za usianene inu dialogue national hai diktewa prealable za inu yambo dialogue national zanongo izongo rambushi wanono nokana kajazi respecte ehengezo kojirindi azali kuchoro alayende jeheli ya roaria juzi ya parawangu ya mkarena mjerfanye ilo hamwe nini ila assise national shabu kwe sahara ria hendenga mjokubali hau garanti sinema utijodo rada na nyila titi maswala wakauzi siwayo pia kutina hatenga suala limu washinda wala borde heli aladhimu donc utijomeya ukeradhi bumzimba unaleshetwani hauba kishombada honi hao shotiloja urifezehi hena mnaila bakartitoari vanusisi walahanyu wanashewanyu wananashohanyu risari huwa ribalighi riwasulema hamtume ya kahunko utume wawenji wa hatu yabo kartulina nrudu hazi kartulina akililo hojumaini mtijamro rifanyila mizaha ekabanu anzali hende hausindiha huzimu weanzo ya huduma maopoza harumwe dialogu ya ushia hahe alafungo wanzuri manipile ba ala terminiti jordone waka ugambo kanasha ban kartina shuanga sobligerede bakisha tijodo litabisha zakliza hatu balisa urambo kana wati manada mulo na paroli ngoto bazinu watasi jobo joni urdu habazinu aji yawaziyo yabanga mrobandise harumwe suala ya he mwana nyasi vice president Janfar ilini fanye lien ya he suala ya Janfar ne suala ya he mwana da mwina kamvumbwa bana ba haombo mzima ni mwambe nukana tidungu ya suala ya Janfar huzimu moni hahanzani tunde tinkiwa arguma shiuhina jana shero hangu keja shindo kinaiya esabanu na mwashilenro ukarenda lekolisi humkiwa text maandishi risomo rdirambi wakana na mfikire mwanada moya kanza yabi yabakeje toto kirini wane geste ya nongo za jirike nawe ruhangu gachigo kine hecho tulileke na bubari aba majana beje watukufu dumwambia nukala
njele wa mimi Muhammad Barufu nanga mjuso masuala malgré zonambiwa ni bandi ya wandu ikawa mwanzo wa justifie wa mwedo wa vice president Homasiwani njele wa ukaya mruja Janfar yarenga uhuria wa hahe Hosoni Mwaenzi ya kiufujar wakati ya Kaharu Mwaenzi yabadingo yardia subuti ya hima ya kritike la enzi rende hatar wasulo skwale onu hajuhardi harenga mvio haringu reje Komor esa reje njele wa suala hiyo njele wakana Janfari ukana avantage shiunaja nazo ukauzijouzimilie huzichilia hata wakati rulonu wa unu ya enzi ya lembeleye lubili lijuu ikena haribala kweli utoju hawende Komori bakeka wati mnanumbu wa huzimu barusari mnambuwani risari mnambuwani hanyo mtipia na mnyezi Mungu mrabihoni mzima hamzima njakube lukaya hukana mo hata mzazaha hoko kwa hatu hafariki duniani wanoheli wakondo wanesiwa upeu ni azala sumani kujajileheza wambakanaz joka ujirinaz jirishanga mwedo nenende na afebo kaburju hako kwa hambaba hangu hamdaza hangu ikena hari kweli leo hujuheji tanguza mwedo njakubelu kaya na hari kwa hatu hafu vabirindu chamba obwe na shenda hata rasuli 40 rende hata waharisani mdiwa azenga tutumbesha za dua kujahuna wakatoize makati zozo ntipia za wenda Komoribo Janfari itondo wakati hunu na mnabi yezilo huzimu nijibu mze wangu mtukufu zuki wangu mtukufu nustehi yonu ushimuyo bwana Janfari neleze sirilio eza jiri Henry abala hanzi habaru washiwi na jana ngabon fukaru jumoto taaswa maha eze swama ezo kejamba sikubali warangu hale ema na watu henda Henry shawato kobaki hata leo anzalia lona uhutajifu wa mnaharamu wakifujari la huzimu edede mpresento kana kweli nde opposition alafuike na lauda wakujuha wenendo wangara mzimba no wasaya na mnelezi wa Komor heni njoka hele wa suala jayido Zabari Henry ebanga mjoko jamdora mbio Canada la mzungu c'est une coïncidence rivu hao c'est une coïncidence haizo yaude masuala boko mimi ngamjuziso mtukufu emana ngamkubalu kana mwanadamu mtukufu zuki watu ilmu no nejirma ya ilmu bokondo uloniyo shanja kubali ukaya kweli njakubalu ukaya kweli hwene hula hanzia vanu halemewa vanu ola katina makarta sike no ngamzono titi mrubani hao hunu Faransa kujajota bishiwa hata honko sejuru vumwe ango sikausule masuala yayo ni wajuzi mgwaje lase na bungoza bwa monro sambi hato manzishi amtasoma zokweli ha Mwenyezi Mungu hifadhi shanyi wajuzi na mritashe majawabu ya masuala yayo ngamtimizi ya intervention ya hangu esa tsalisa hale na mingani mshukurioni za juhudi zanyu na za jitahidi za haki harmwe suala ya himtukufu wa hatu rais mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngamtoka na aramba nuhamba zanzihwa no nzihwa hula wanrwajusa zila na kadha na kadha njia za kisharia zonti pia emavoka wahe wabiri na sonti pia hata walo harumayenzi wallahi ngamlabo na Mwenyezi Mungu kana hata anzala sumani waye ngujokana kati haruma sharia no warori ngwendao yawe zaribakishia Henry sisi wa Komor wananti wa Komor zaribakishia kanga rojo himabanu jumo todo hamba na karno parolemewa shakweli ti haki za nongozi fanyo mwazala sumani na yode ilahe mwarabu kama tadinu tudan eheli wapata ulo tingo joliwa na mintuomba munguli wa heli wallahi bila miti munguli munguli wa heli mtito hali shamchu reje eheli na jonzoliwa shazeduzi timbao za wanadamu boko wa ulibi njema wa urene njema
wahuimilia juma husaidia hata ujawasili bala waurama politiki rawa milananti rama journalisti wantipia wafanya kampanya yao bazala sumani ikakweli kuna koparo njankili kuna koparo tuona haya na tuombo tuona haya kuna koparo tungia hata imani kuna koparo kuona hata unrene mairobi yokaona mwanadamu ulionawana ulionamrumisha shako luma henti bala hata hana mnainu bazala sumani azala sumani ngamzireje nomkana hutimbi male hutimbide ngojo siha tida waweche daweno wana ne mrumshe no wakaribu maho wallahi ngamjo siha hutimbide na nyinyi banyu mdungo ndaze faso azanza mnabie ukakadhana kadhara mreti amabunga muhadu Mwenyezi Mungu ngamtingo hadazi nafsa muzanyu nyinyi wani ngamtingo hadazi nafsa muzanyu nyinyi wani tidunga intervention yahe mwanasha wangu beidillah Mwenyezi Mungu atu mhafadhu insha Allah yakahoneza mfano suala Abdallah ibn Hassan walioondoa ngo hapo maandamano ndio wafungwa mezi na kadha wardiwe chiliwa maoneza hunde mtukufu mwananyasi Abdallah ibn Hassan ezile mruza ba eshimu sharia hindini shakaumiliwa Abdallah ibn Hassan eshimu sharia hindini shirumiliwao sambi eshimu sharia hindini shirumiliwao Dr. Salami hata ontipia yabo vajiri delegation yumeni yawan harwala mahakimu wajua kenda hunu mramana hunu arabini hunu harwene ndewa watimizie dossier ya husiana na sambi kamrati mtijimri bema tumdurreda malaba haizo watukufu ulihoni njia masuala ya raisi sambi mimi zonjo mwabianukana hena mnungi nafungwa masuala yenu hamade heli zambani mzee watu mtukufu mzima harumu wa Komor yaoneso kana naritwambari kondani narijuse manzari dombaze dua ba Mwenyezi Mungu kujori saidia narijuse manzari ombeze dua Mwenyezi Mungu kujori saidia wallahi wala rtise tama wa Mwenyezi Mungu henu joswali na tombe dua ya husana nele fujarlinu Mwenyezi Mungu yari bohelo haraka yarangamizielo bashinti hilo watukufu ngamkazo babaha nushati hudumu poem ya Shikomori njani msomeniyo na bonge khalikia wanao na zinraka hamba hawakati kao ngamkusudio haunga mono hameluha Kikomori ngedono jiwanamo waju watu mtuaminu kanangu wajopa rovumbu utowa hata kaulula Shikomoro hanywani haizonga msomo mabi makauli ya Shikomor iliritie rakhba harmwe mio ya Kikomori hatu katika uluharlo niyo yonyinji yonyi tajiri yona unafasia wa mrushinda ime ajirongoze hawia rongoze wangu vatinokaya hutotia hata kaulu la shizungu ho harmwe mirongozi ya jana ngariwonao wanjia hodimani na ngaliwa nao no wasa yaho dingoni ngwa walao shaye masihu ye hija haritindao na kamati ujuo itondao zijajebo wangu hatari zambao ngari zambao habo walomileo na zinu ti hadisi na ti habari za leo ngwa fikiri harumajeleo yonde hali wakanti washarifuo wadiwaza hukamao dutindao shangwa mbao naritohula jao hema sikini o wakati walabao hema sikini o wakati walabao hojumaye Qur'ani ya hemfome wahao nao warende ye Komori beheo habo wadiwaza ye Mungu wahao sha yantihu wajohuparwa hwenda mohao wewaswili ngwajolazi wadao dara na mbwanzi wefungwa japao riwa mafuzi juyu harumwa malao na swala ya uswali yati ya hao
ubao wakaziwa ulautao kafu walala na ngwalazi wao kafu na ngwajo ulala na domtao waranti dunia nizo wakanizo za hao hemgu riwasilisha na tawao fanya izo wanzao bazo haki za hao na ziwalazimu hizo riba bokondo walao watukufu chikaza yabo gani bushurioni usukuema wamnapo mnatukotani mfereshe ni mwonese mkanamani rugashi komorioni ji narfanye effort ri ijue hali ri jenterese ni rugaya hatu ri tibulie ukabanu kweli mstarabu ya soma shizunguni ya soma sharabu shaukana bala kweli yeshikomori lati lugha zilati mgozulo na faida nanga mona ukana ala la hakika rijo shinda arikena lugha rajo johirumia jezente ziraji gani mshukuru yoni aqulu lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.